अस्सलाम वालेकुम। तीती डक फार्म से राना शहबाज हसन। ये एक अल्फाज नए हो सकते हैं, उसकी रीज़न क्या है कि जी ये हमारे ताहिर हसन इनका नाम है और इनको हम प्यार से तीती कहते हैं। तो इन्होंने कहा है कि जी गोट फार्म तो आपने, इसका बड़ा भाई अली है तो अली के नाम पे रखा हुआ है, तो ये डक फार्म मेरे नाम पे होगा। तो जी डक की कोई भी बात होती है तो हम तीती डक फार्म से आगाज करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी मुनफरिद होगी और मैं समझाना चाहता हूं कि आप लोग किसी भी चीज़ की फार्मिंग अगर करना चाहते हैं, चाहे वो मुर्गियों की है, बतखों की है, बकरियों की है, डेयरी फार्मिंग है, तो मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि जंग की तैयारी अमन के दिनों में होगी। मिसाल के तौर पे हमें कोई भी काम करना है तो उसका फैसला बर वक्त करेंगे तो आने वाले दिनों में फ़ायदा हासिल करेंगे। आज मेरे सामने ये कुछ आपको एक तरतीब नज़र आ रही होगी। आप लोग सोचते होंगे कि शहबाज मैंने अंडे बेचने शुरू कर दिए हैं, तो ऐसा नहीं है। हमारी हमने घर में जितना भी दूध के मामलात हैं जो हमारे घर में इस्तेमाल होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं दीगर गोट फार्मर्स को भी गुजारिश करता हूं कि कोई ऐसी तरतीब रखा करें कि सारा साल 365 दिन बकरियों के दूध से फायदा हासिल किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में आप तमाम दोस्तों की, देखने सुनने वालों की दुआओं से हमारे घर में साल के 365 दिन बकरियों का दूध इस्तेमाल होता है। उसके साथ हम देसी अंडों के लिए जो है हमने बतखें रखी हुई हैं। देसी बतखें हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये उन्हीं के अंडे पड़े हुए हैं। हमारी बतख जो है, इन बतखों में से एक बतख ऐसी है जो पुरानी बतख है, बड़ी बतख है, और कुछ ना कहूँ तो ये तमाम बच्चों की माँ है, और वो हर साल मार्च और अप्रैल के दरमियान अंडों पर बैठती है और चूजे निकलते हैं। उसके लिए हमें तरतीब क्या करनी होती है कि हम जब अचानक से हमारी मुर्गी या हमारी बतख अंडों पे बैठ जाती है, फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं कि हम अंडे कहाँ से लाएं। और शहर में रहते हुए एक मुश्किल अमल होता है, क्योंकि आम लोगों के पास देसी अंडे मिलते नहीं है, और खसूसन फर्टाइल अंडे होने चाहिए, घर के देसी अंडे होने चाहिए जिनमें से चूजे निकल सकें। उसकी तरतीब हम क्या करते हैं। आज 13 मार्च है। 13 मार्च के दिन में, आज के दिन, ये देखें ये पर्ची लगी हुई है, और माशाल्लाह हमारी बतखों ने ये अंडे दिए। इससे पहले 12, 11, 10, 9 और 8। अब हम क्या करेंगे कि हमने 13 तारीख के अंडे जो आज दिए गए वो रख दिए, और हमने ये 6-7 दिन की चेन बनाई। आज से 10-12 दिन पहले से हमने ये अपनी तैयारी करना शुरू कर दी। हमने 6-7 दिन अंडे नहीं खाए, रोजाना की एक एक प्याली में तारीख डाल के अंडे रखते रहे। अब हम क्या करते हैं, आज 13 तारीख है, हमने 13 तारीख के दिए हुए अंडे रख दिए, और 8 तारीख वाले जो अंडे हैं ये हमने इस्तेमाल कर लिए, ये हम खा लेंगे, अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। अब क्या होगा कि कल जब 14 तारीख होगी तो यहां पर एक प्याली 14 तारीख वाली आएगी, उसमें पर्ची 14 तारीख की होगी। जितने भी अंडे होंगे 2, 4, 5 दिन, या मिसाल के तौर पर ये प्याली आ गई, अब इसमें से ये खाली, ये समझ लें ये पर्ची निकाल दी 8 तारीख की, अंडे हमने खा लिए। कल 14 तारीख है, 14 तारीख वाले अंडे इस प्याली में आएंगे, पर्ची रख दी जाएगी, और हम अगले दिन ये वाले अंडे 9 तारीख के अपने इस्तेमाल में ले आएंगे। मुख्तसर ये बताना चाहता हूं कि ये एक चेन बनाने की असल वजह क्या है कि एक तो ये अंडे ताज़ा रहेंगे, दूसरा ये कि हमारे पास ये 5-6 दिनों की, 7 दिनों की चेन बनाने का ये फायदा होता है कि हमारे पास 20-22 अंडों का स्टॉक मौजूद है। इसका ये फायदा होगा कि हमारी बतख ने मिसाल के तौर पे कल ही या परसों ही अगर उसने अंडों पर बैठने की तैयारी की है, तो हम फौरन से अपने अंडे इकट्ठे करेंगे, 20-22 अंडे उसके नीचे रखेंगे, और वो तैयारी पर वक्त भी जाया नहीं होगा, और आने वाले दिनों में शदीद गर्मी से बच्चे बच जाएंगे। जिस दिन वो बैठेगी उस दिन से हम अंडे जमा करने शुरू करेंगे, तो हमें मजीद 15 दिन चाहिए। तो इसलिए ये हम तैयारी पहले से रखते हैं। किसी दिन ये देखिए प्याली में ज्यादा अंडे हैं, किसी दिन कम है, किसी दिन ज्यादा है। हमने 20-22 अंडों की एवरेज को जो ना वो मेंटेन रखना होता है। अब इनमें आपको देखिए कुछ अंडे ग्रीन कलर के नजर आ रहे होंगे। ये जो ग्रीन अंडा है जी, ये माशाल्लाह हमारी जो बतख अंडों पे बैठती है, ये अंडा उसका होता है, और इसकी 2 बेटियां अब ग्रीन अंडा देना शुरू हो चुकी हैं। और ये जो सफेद अंडे आपको नजर आ रहे हैं, ये इस वजह से हैं क्योंकि हमारा जो मेल है, जो नर है, वो सफेद कलर का है माशाल्लाह। तो ये कुछ बेटियां उसकी अपने बाप जैसे अंडे देती हैं सफेद कलर के, और माँ जैसी अब 3 हो चुकी हैं। और इनमें से पिछले साल भी माँ के साथ एक बेटी भी अंडों पे बैठी थी, हमने उसको बिठाया नहीं था क्योंकि गर्मी काफी हो गई थी। इस साल अगर बैठेगी तो इंशाल्लाह हम उसको भी बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे।
بتانے کا اور کر کے دکھانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ فارمنگ کوئی بھی ہو، اس طرح کے دیسی طریقے سے اگر آپ اپنے جانوروں کو مینج کر سکتے ہیں گھر میں رہتے ہوئے، اور یہ گھر کی خواتین ایزیلی کر سکتی ہیں. یہ طاہر ہے، تیتی ہے، اس سے جو بڑی بہن ہے ان کی ماشاءاللہ وہ سمجھدار ہے اور وہ ان چیزوں کو مینٹین کرتی رہتی ہے گھر میں، یہ ساری ذمہ داری اس کی ہے. اور وہ ترتیب سے خود بخود ڈیلی پرچی بنا کے رکھتی ہے، انڈے ڈیلی آتے ہیں، بیچ میں سے کوئی ٹوٹا بھی ہوتا ہے. اور ایک اہم بات بتاؤں کہ یہ آپ کو انڈے گندے گندے بھی نظر آ رہے ہوں گے. جن انڈوں میں سے بطخ کو بٹھانا ہوتا ہے، جن انڈوں پر، ان کو دھونا بالکل نہیں. اسی جینئن کنڈیشن میں آپ نے رکھنے ہیں. یہ دیکھیں جیسے یہ انڈا گندا ہے یا تھوڑی بہت بٹھے وغیرہ لگی ہوئی ہیں، انہی حالت میں آپ نے انڈوں کو رکھنا ہے. ان کو پانی نہ لگنے دیں، ان کو فریج میں نہ رکھیں، اور ان کو جو ہے نا وہ چھاؤں میں رکھیں، زیادہ لائٹ میں نہ رکھیں. یہ دیسی طریقہ ہے جو پرانے عرصے سے چلے آ رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم اسی پر عمل کرتے ہوئے سارا سال ان بطخوں کے انڈوں سے فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں. بہترین دیسی انڈا ہوتا ہے، کوئی سمیل نہیں ہوتی، گھر میں کھانے کے لیے بہترین چیز ہے. اور دوسرا، ان بطخوں کو ہمیں رکھنے کا کیا فائدہ ہے کہ یہ گرمی سردی سارا سال انڈے دیتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے یہ بیمار نہیں ہوتی. سردی شدید بھی ہوتی ہے تو یہ صبح صبح فجر کے ٹائم ان کو چھوڑیں گے، نہا رہی ہوتی ہیں پانی میں، کیونکہ یہ پانی والا جانور ہے. صاف ستھری غذا دیں، 2-3 ٹائم پانی چینج کریں، دانا صاف ستھرا دیں. الحمدللہ ان کے انڈوں میں سے سمیل نہیں آتی، بالکل صاف ستھرے کھانے والے انڈے ہوتے ہیں. اور ہمیں ان انڈوں کی ایسی عادت پڑی ہوئی ہے کہ ہم اگر ہمارے گھر میں اگر باہر سے ہمیں سفید والا انڈا لانا پڑ جائے تو یقین کریں وہ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا. وہ پتلا سا ہوتا ہے. اس کی جو زردی ہے یا اس کے اندر جو انڈے کا مواد ہے وہ بڑا گاڑا ہوتا ہے، بڑی موٹی ٹکی بنتی ہے اس کی کھانے کے لیے، اور وائٹامنز اچھے ہوتے ہیں. اور یہ ہمیں ان کی عادت پڑی ہوئی ہے، ہمیں وہ سفید والا انڈا کھانے کو دل ہی نہیں کرتا. تو یہ ایک ویڈیو میں نے فارمنگ کے ٹاپک پر بنائی ہے، چاہے وہ بکریوں کی ہو، چاہے مرغیوں کی ہو، چاہے بطخ کی ہو. لیکن یہ طریقہ کار بتانا بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا. بلکہ ایک ہمارے کشمیر کے دوست ہیں، وہ پچھلے سال ہم سے ایک میل ان کو میں نے ارینج کر کے دیا تھا، گھر سے دیا تھا، اور فیمیلز ان کو میں نے باہر سے لے کر دی تھی. پچھلے دنوں میں ان کا فون بھی آیا تھا کہ ان کی فیمیلز بھی ماشاءاللہ انڈوں پر بیٹھ گئی ہیں، تو بڑی خوشی ہوئی. اس طرح بہت سارے لوگوں کو ہم ان دنوں میں چند چوزیں ہم لوگوں کو دے بھی دیتے ہیں شوقیہ طور پہ، لیکن ہم نے اپنی تعداد کو بھی مینٹین رکھنا ہوتا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش میں تھا کہ ہم آج کل کے دنوں میں جو جانور، پرندے، مرغیاں، بطخیں انڈوں پر بیٹھتی ہیں، تو آپ اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ تعالی آپ کی مرغی یا بطخ اس کا وقت بھی نہیں ضائع ہوگا اور آپ کا وقت بھی نہیں ضائع ہوگا، اور انشاءاللہ دیسی طریقے سے آپ کے گھر میں خوشیاں تشریف لائیں گی. جزاک اللہ جی، دعاؤں میں یاد رکھا کریں. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.